جناب السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ صاحب دیکھیں، آپ کے خدشات سے مجھے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن آپ کے یہ خدشات نہ کبھی کبھی میری دکان بہت چمکا دیتے ہیں۔ جیسے امریکی سازش، جس دن امریکی قرارداد پیش ہوئی تھی امریکی کانگریس میں بانی تحریک اور پی ٹی آئی والے معاملے پہ، اس دن آپ نے ایک خدشے کا اظہار کیا اور آج دیکھیں اس خدشے نے عملی جامہ تقریباً پہن لیا۔ تو میں چاہتا ہوں سن لیں کہ اس دن آپ نے کہا کیا تھا، وہ خدشہ جو آپ نے جس کا اظہار کیا تھا وہ تھا کیا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ سنائیے اسد صاحب۔ تو جو میں تمہیں فور بارن کر رہا ہوں پلیز، اس دوران یہ کہ کارکنان کا غصہ بڑھتا چلا گیا کہ یار ابھی تک ہمارے بانی جو ہیں واپس نہیں آ رہی ہے، ہمارے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے۔ ایک دوسری طرف جو عمران مخالف قوتیں ہیں وہ کہے اچھا امریکہ تو ریزولوشن آ گیا آپ کے لیے، اینج کرو پھر امریکن کانگریس مین کو تاڑی مدد کرے۔ اس کا بھی غصہ ان پہ نکل سکتا ہے، پی ٹی اے والوں پہ۔ وائی ناٹ؟ اچھا امریکہ کو پلیز ہرگز وہ خواہش کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، مجھے غلط نہ سمجھا جائے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ عمران مخالف قوتیں اس طوالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ رگڑا لگا سکتی۔ اور وہی ہوا، آج پنجاب کابینہ نے باقاعدہ منظوری دے دی بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے حوالے سے، اور ان پہ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 121، 131 اور 153 کی دفعات کے تحت۔ او یار ایکسکیوز می، تھینک یو ویری مچ فار انفارمنگ می۔ اور یہ کہ اس بات کا کہ جی میں نے تو بھانپ لیا تھا، جان لیا تھا، خدا کا واسطہ چھوڑو۔ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کوئی اتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے یار، خدا کے لیے چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ایک پراپر کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی عادت ڈالو پلیز۔ میں آپ سے میری درخواست ہے۔ حالات کی کچھ سنگینی ہوتی ہے، واقعات کی سنگینی ہوتی ہے۔ آج 11:15 پر ایک خراسان ڈائری کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے جو کہ دہشت گردی کے اوپر کافی نگاہ رکھتی ہے، اپڈیٹ رہتے ہیں یہ لوگ، بڑی محنت کرتے ہیں یہ لوگ۔ 11:15 پر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹی پی پی ہے کالعدم تنظیم، اس نے کہا ہے کہ چونکہ حکومت پاکستان عزم استحکام کے نام سے کوئی آپریشن کرنا چاہ رہی ہے، اب وہ ہونا ہے یا نہیں ہونا وہ یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم جو ہے عزم شریعت کے نام سے آپریشن شروع کر رہے ہیں۔ یہ ٹی ڈی پی نے کہا سر 11:15 پہ یہ خبر آئی ہے، 11:15 بجے خبر آئی ہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد میرا خیال ہے اب میں 2 یا 3 گھنٹے بعد ہمیں باجوڑ سے خبر آ گئی کہ ایک سینٹر صاحب تھے ہدایت اللہ صاحب، ان کی گاڑی کو ریموٹ بم کے ذریعے اڑا دیا گیا ہے۔ میں نے کیونکہ آپ تو بہرحال اپنی مرضی کرتے ہیں، میں نے کہا تھا یہاں پر آنے سے پہلے کہ فخر کاکا خیل کو ڈھونڈا جائے کیونکہ وہ مردان اپنے گھر میں نہیں ہے، نکلا ہوا ہے۔ فخر صاحب ہیں ساتھ؟ اچھا ان کو کنیکٹ کر لیں ساتھ، نہیں وہ اپنے یعنی گھر سے نکلے ہوئے، میں کافی دیر سے، ورنہ وہ ہمیشہ مجھے کرتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں ایگزیکٹلی۔ ابھی تک یہ ہے کہ یہ ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے تھا، ہدایت اللہ صاحب۔ اب بات یہ ہے کہ اب تک تقریباً 5 لوگ شہید ہو چکے اس میں۔ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے، اس کے لیڈرز اور اس کے کارکنان کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود حال ہی میں جب اعلان ہوا، جو شہباز شریف نے جو مس مینج کیا ان کی گورنمنٹ نے، کیا آپ نے رات گئے ایک یعنی پریس ریلیز ایشو کر دی، اس میں آپریشن کا لفظ استعمال کر دیا، کائنیٹک کا لفظ استعمال کر دیا، 2 دن بعد کہہ دیا نہیں وہ تو ہم تو ایکچولی ایک حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں، ایک بھرپور اسٹریٹجی کی بات، اس سینس میں بات ہو رہی تھی۔ اینی وے اب یہ تو کنفیوژن ہو گیا، اب تمام باہمی اختلافات بھلا کے تحریک انصاف جو ہے، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، وہ کبھی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کرتی رہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن اب کی بار یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب چلے جی، ہم کہیں جی وہ بھی دینی جماعت ہیں، اور بہت سارے جو طالبان ایکسٹریمسٹ ہیں ابھی وہ ان کے مدرسوں کے ہی گئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہ بھئی خود
مولانا کی ذات جو ہے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں، ان کی جماعت پہ کی بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، تو شاید وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے انتہا پسند جو ہیں وہ ایسے آپریشن سے اور ری ایکٹ کریں. چلیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن عوامی نیشنل پارٹی نے بھی بہت شدت سے اس کی مخالفت کی بڑے اسٹرانگ ورڈ. انہی کا سینیٹر آج انہی کے سینیٹر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اور ریموٹ بامبنگ. یعنی ریموٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوری موبلٹی کا پتہ ہے. اس حد تک عدنان نے یہاں تک جانا ہے، اس حد تک آپ کی دہشت گردوں نے سرویلنس اتنے بجے یہاں سے گزرے گا. یعنی اتنی ریکی اور اتنا کام کیا ہوا ہے. اب تم مجھے بتاؤ، یہ تو ہائی اسکیل ایک واقعہ ہوا ہے. یعنی پولیو کے اوپر حملے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے روزانہ کوئی نہ کوئی بیچارہ کانسٹیبل کہیں کھڑا ہے ڈیوٹی پہ، تو کے پی وہ اور اٹیک بلوچستان میں تو تقریباً ڈیلی کے بیسس پی میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، اور حیران کن امر یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ساؤتھ میں زیادہ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک دائرہ جو کنیکٹ کرتا ہے پھر آگے جا کے جنوبی وزیرستان، اور ادھر وہ نیچے میاں والی بکر، یہ وہ سارا جاتے ہوئے یوب تک پھر وہ آگے لے جا سکتے ہیں. ٹھیک نا، وہ پھر راستے جاتے ہیں. اور ہم اس پروگرام میں فخر کاکا خیل کے ذریعے بارہا بہت دنوں سے دہائی مچاتے رہے ہیں الیکشن سے بھی پہلے کہ بھائی صاحب یہ ایک بات بڑھ رہی ہے، خدا کے لیے اس کا کچھ کریں. اب ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. کنسنسس تو بلڈ ہوگا تبھی آپریشن ایگزیکیوٹ ہوگا نا سر، یا جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اگینسٹ ٹیررزم ہی ہے نا، جس کا نشانہ بھی بنے. آپریشن کی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آج ہو گیا تو یہ کل کر لیں. اس سے پہلے بھی تو ہوئے نا کنسنسس، اس سے پہلے بھی تو بنے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے جو کنسنسس بنے اس کے نتیجے میں ہم نے کیا حاصل کیا. اگر اسی طرح کا ہی ہونا ہے تو ظاہر ہے لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ نے کیا کر لیا، پھر ان کو بہت سارے واقعات یاد آ جاتے ہیں. تو ایک کمپریہنسو تھا نا، یہ تو نہیں تھا نا کہ آپ رات کو ایک پریس ریلیز ایشو کر دیتے ہیں اور 2 دن بعد جب لوگ جو ہیں ان کو اپنے واقعات یاد آتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، ہمیں نقل مکانی کو مجبور ہوئے، گھروں سے نکلے، یہ وہ فلانٹ مارک. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کے باوجود میں بریک بھی لینی جلد سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ٹی ٹی پی تو ایک اہم چیپٹر ہے جس پہ ہم نے افغانستان کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کی. اب کچھ اطلاعات آئی تھی کہ افغانستان کی جو حکومت ہے، عبوری حکومت، ان نے کسی حد تک کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اب دوحہ میں بھی ملاقاتیں ارے بھائی دوحہ میں بھی جو ملاقاتیں ہیں، بالکل میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی فرم کمٹمنٹ دی ہے. آپ کو یاد ہوگا ان کی وزارت دفاع کے ترجمان نے باقاعدہ کہا تھا کہ صاحب اگر آپ نے ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف دوحہ میں آج انہوں نے کیا کیا ہے، ذبیح اللہ مجاہد جو وہاں ان کے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے جی کہ ہمارے پاس 2 امریکی ہاسٹیجز ہیں، ہم انہیں واپس کرنے کو تیار ہیں، امریکی شہریوں کو، بشرطے کہ اس کے عوض گوانتانامو بے میں 2 لیڈر، طالبان لیڈر. نہیں، یہ 2 کا تو انہوں نے کہا ہی نہیں. اچھا، یہ نہیں کہا بھائی وہ کہیں گے کہ یہ ایک امریکی جو ہے وہ ایز دیئر سٹیزنز آر امپورٹنٹ، انہوں نے آر ان ٹاکس ٹو سویپ دیم فار افغان ڈیٹینیز. انہوں نے تعداد کا تعین نہیں کیا ہے. تو یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. یہ معاملہ خراب ہے. یہ خراب ہے کہ پہلی مرتبہ امریکنوں کو ذبیح اللہ مجاہد کے ذریعے یہ اطلاع دی گئی ہے. آلریڈی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی ٹرمپ اور بائیڈن کے مابین، تو ٹرمپ نے بائیڈن کو کہا کہ تم نے تو مروا دیا وہاں سے نکلتے ہوئے، اور شرمناک انداز میں وڈرال ہوا، اور یہ وہ یاد ہے. اب یہ اطلاع تو ان کے پاس نہیں ہے کہ ہیں طالبان کے پاس ہمارے 2 امریکی شہری بھی ہیں. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا ہمیں جناب. اور یہ بائیڈن کے اس انتخابی مہم کے دوران یہ وہاں پہ کل فلیش ہوگی خبر مطلب یہ طالبان، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اس پہ کیا وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے مسٹر بائیڈن کو. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ بریک لے لیں. میرا خیال ہے آپ کو فخر کاکا خیر صاحب وہ نہیں ملے، بریک کا بار بار کہا جا رہا ہے، تو ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں.
जी नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा भैया सॉरी भाई साहब, मैं आपको ऐसे डांट देता हूँ, आपने किया होता है और उसके बाद ये हमारे यहाँ को टेक्निकल भी प्रॉब्लम हो गया था, मौसूफ का माइक जो है वो प्रॉपरली लगा नहीं हुआ था। हर गलती का जिम्मेदार मैं हूँ। हर गलती का अगर मुझसे भी होगी तो मैं करूंगा। हम अपने देखने वालों के आगे जवाब दें। सबसे पहली बात ये, अब आप फरमाइए कि आप ये कह रहे हैं कि एक और मुकदमा बन जाएगा। मैं अब आज आप कह रहा हूं, एक मिनट ठहरो, आपने वकील वाला यूनिफॉर्म पहना है। अरे सुने, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं लॉ के तालिब इल्म की हैसियत से नहीं, लॉ को मुझे पता ही नहीं है। मैं सियासत के तालिब इल्म से होते हुए अभी जो मैंने ये पढ़ी है कि जी कैबिनेट और ये किस बुनियाद पर मुकदमा बनाया जाएगा कि जी उन्होंने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी जो कि रियासत के खिलाफ बागियाना ज़िम्रे में आती है। अगर ये मुकदमा बना भी पंजाब काबीना की सिफारिश पर तो इसका अंजाम भी वही होगा जो तोशा खाना केस का हुआ। इसका अंजाम वही होगा जो साइफर जैसे केस का हुआ। मेरी दानिश में अभी तक जितने भी केस बनाए गए हैं उनमें से एक तो लाफेबल है, वो इद्दत वाला, बहरहाल, लेकिन जो कि अभी वो है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट। बट साइफर वाला में मुझे एहसास हो रहा था यार ऑफिशियल सीक्रेट है, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और जिन्होंने धमकी लगाई थी वहां के अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जनाब क्या बात है, इंसानी हकूक की पामाली, इंसानी हकूक की पामाली, तो वो हम कोई गुलाम है। वो अमरीकनों ने कहा है कि नहीं जी नहीं, हम गुलाम हैं सरकार, आपको ना क्या उन्होंने कम उधर ये तो एक पहलू। ये मेरा नहीं ख्याल कि मेरा अपना ये ख्याल है। देखो बात सुनो मेरी, जब तक उनकी हुकूमत रही है आई वॉज द फर्स्ट एंकर अल्लाह के फजल से जिन्हें ऑफ एयर किया गया, मेरे लिए इज्जत का तमगा है। उसके बावजूद सियासत का तालिब इल्म होते हुए मैं ये कहूंगा कि अब उनके खिलाफ मुकदमे बनाना खामखा की, ये सिवाय इंतकामी कार्रवाई की और कुछ नहीं बन रहा है। रेफरेंस दे दिया ना, वो वैसे ही रेफरेंस हो। ये तब की बात है जिस सहाफी से ये साइन कराया कि जिस सहाफी ने ये रिपोर्ट किया, ये बात होगी पुरानी। ठीक है, गो आज पंजाब काबीना को ब्रीफिंग इस बात पे दी गई, लेकिन वो ले ली ना, इजाजत ले ली। अब इसमें 4 सेक्शन भी डाल दिए, 121, 131 और 153, 3 सेक्शन डाल दिए ना अब पाकिस्तान पीनल कोड के। अब मुझे जो फील हो रहा है कि ये जो मामला आया ना अमरीकी करारदाद वाला, जिस पे बहुत इन्होंने वो क्या चर्चा मचाया कि हमारे लिए पता नहीं क्या आसमान से तारे टूट के जमीन पर गिर पड़े, ये मामला इनके गले पड़ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये रेजोल्यूशन आया, हाँ, और आप जो क्लिप दिखा रहे थे आज, उस वक्त आप मुझे यूं करके पढ़ रहे थे। उस वक्त मैंने आपको इस मामले की सेंसिटिविटी को नहीं समझा। अच्छा भाई, आई एडमिट दैट, पर आज मैं ये समझ रहा हूं कि अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गए कि बानी तहरीक और उनके चाहने वाले दुनिया भर में करारदादें ला लाकर ये साबित कर रहे हैं। सर सारी दुनिया एक तरफ, हाथी के पांव में सबका पांव। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारी कौमी असेंबली की तरह का है, उसमें इतनी भारी तादाद से क्वेश्चन हो जाना 8 फरवरी का इंतखाब, ये नहीं कि कोई 40-50 लोग, ठीक है ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है जी, वो कल भी अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान कह रहे हैं कि साहब उनकी गिरफ्तारी है ये वो, और इंतखाबात के बारे में अंदरूनी मामला है, और जिनको इंतखाब से शिकायत है तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जाए ट्रिब्यूनल्स वगैरह में वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो है ना, अब वो इम्पैक्ट हो गया है। इस इम्पैक्ट के बाद अगर आप अभी उन पे मुकदमे अगर बनाने थे तो अप्रैल 2022 के बाद बनाते, उस वक्त बनाते जब वो कह रहे थे न्यूट्रल तो जानवर होता है। उस वक्त जो है कमर जावेद बाजवा साहब के एक आदमी होते थे, उन्होंने कहा कि मुझे एक्सटेंशन दो, अलवी साहब जरा कुछ अपना मुकमुका कराओ। तारीख में की गई, ये क्या तारीख में नहीं हुआ, तारीख में की गई गलतियों गले का तौक नहीं बनाते, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े, देखें इन 2 करारदादों से क्या भैंस चोरी का मुकदमा डाल देंगे जैसे चौधरी ज़हुरुल्लाह मरहूम के खिलाफ डाला? आप क्या बात कर रहे हो यार? आप ये मानते हैं ना कि इन करारदादों से ये मैसेज गया दुनिया भर में कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है?
Yes, अगर ये अनस्टेबिलिटी कोई लफ्ज नहीं होता, इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेकाम अदम उर्दू में कह दिया इंस्टेबिलिटी करें। है, ठीक है। आपकी बड़ी मेहरबानी यार होगी। तुम मेरी अच्छा, गलती बोलिए। ठीक कर लो। हाँ, उर्दू भी ठीक कर लो, चलें। इंस्टेबिलिटी है, हाँ। मानते हैं जी कि दुनिया भर में ये मैसेज चला गया। जी। अगर पंजाब हुकूमत या वफाक ये अदालतों में साबित करने में कामयाब हो जाए कि इमरान खान साहब और उनके चाहने वाले ये लॉबिंग के जरिए दुनिया भर में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो केस बनता है। अभी तक कोई ऐसा इनके पास शवाहिद नहीं थे जो मुख्तलिफ मौजू है वो ऐसी बनाते। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सर, जैसे सुने, माजी के ना, केस ना बने सिर्फ थे। पंजाब हुकूमत, मैं इस केस की बात कर रहा हूं, ना सिर्फ पंजाब और ये वाला केस, ये जो भी पंजाब काबीना पर, ये तो भाई ये तो उनकी सहाफियों से गुफ्तगू है यार। अब उसमें इंटरप्रिटेशन है पंजाब काबीना की। भाई मैं सहाफी हूं, मैं एक सवाल करता हूं कि सर आपका इस इसमें बारे में ये क्या ख्याल एक है? और ऐड एक हो सियासी- जाएगा। ये मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एक स्टेप फॉरवर्ड बता रहा हूं कि ये ऐड हो जाएगा कि ये सारे लोग मिलके इमरान खान साहब और उनके चाहने वाले दुनिया भर में ये लॉबिंग करते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है। उसके लिए तो उनके दाएं बाएं होने की जरूरत है क्या? किनके दाएं बाएं? दाएं क्या बाएं? उनको नहीं यार, देखो बस एक बंदा थोड़ी सी देर को भी यहाँ पाकिस्तान में बैठे तो ये कहेगा कि यार यहाँ तो हालात काफी मखदूश नजर आ रहे हैं, अदालतें उनसे रोजाना कुछ ये आ रही हैं, ये पिटिशनें हैं, ये फैसले हैं, है ठीक है ये नहीं बात। मेरा अपना जो ख्याल है जिसमें आपकी जिस वजह से मैंने कहा था कि एंटी इमरान कुव्वतें इससे मुश्तइल होंगी, हाँ, वो इस वजह से है कि हाथी के पांव में सबका पांव होता है ना, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की भारी भरकम अक्सरियत सिवाय 7 अरकान के जो वहां पे मौजूद है और ये टोटल तादाद बनती है 85, 100 में से 85%। ठीक है, फाइन फाइन। वो कहते हैं कि जी उन्होंने सवालात उठा दिए। अब ये एक ऐसी चीज है जो तंग करती है कि यार अमेरिका के, और कल कितने फख्र से बानी तहरीक इंसाफ कह रहे थे कि इजराइल भी वो नहीं कर पाया, तो मैंने फिर अपनी जान की अमान पाते हुए कहा था कि नहीं सर, हाली भी उनका जरा खलीफा तकड़ा है क्योंकि वो तो 24 जुलाई को है खताब कर रहा है। अच्छा, मुझे फील ये होता है, मुझे भी खदशा, या आपकी कंपनी में रह रहे कि आप जैसा होता जा रहा हूं, मैं अपने जैसा तो नहीं कर सका, आपको ये मेरी नाकामी है। मुझे ये फील होता है कि ताकतवर हल्के भी ये जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं कि इस पे एक मजबूत केस बना सकते हैं, और वजह ये जो आज की आपका एपिसोड है जिसको आपने सहाफी वाले एक बयान से लिंक किया, ये आगे चल के मामला खराब हो सकता है, वानी तहरीक पे इस तरह का केस बन सकता है। मेरा ख्याल है कि अगर इस बेस पे केस बनना है, आप उसको बेस बना रहे हैं, मैं अमरीकी करारदाद को बेस बना रहा हूं। नहीं तो वो क्या कहेंगे कि ये अमरीकी करारदाद इन्होंने टेलीफोन खुद किया था कांग्रेस वहां से, लॉबिंग इन्होंने खुद की थी। आपको पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब ग्रुप भी तो, 2 ग्रुपिंग भी तो शुरू हो चुकी है ना, तो एक वो ग्रुप भी तो है ना जो चाहता है कि मामला, एक ग्रुप है जो कि चाहता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आए, एक चाहता है कि ना आए, पीटीआई के अंदर, पीटीआई के अंदर। अच्छा, वो ये नहीं चाहता कि ना आए। पीटीआई में ग्रुप है, पीटीआई में ग्रुप आप बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि आप बाखबर नहीं हैं, आप सिर्फ अखबार पढ़ते हैं और बैठ जाते हैं। जनाब ये है कि पीटीआई में कोई ग्रुप नहीं है। आपने फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत को नहीं सुना, आपने सोशल मीडिया टिकर्स नहीं देखे, ये सोशल मीडिया नहीं पढ़ा। ये सारी रौनक आपके लेजी जर्नलिज्म की, क्योंकि हम सारे सहाफी जो हैं बुनियादी तौर पर टिकटॉकर हैं। हमें चाहिए रेटिंग्स, हमें चाहिए आई बॉल्स। हम कहते हैं जी ये मरवत साहब आपके बारे में तो फवाद चौधरी साहब ने ये कहा, बोले वो हतनी, हाँ, और जवाब में उन्होंने कहा अच्छा। अब फवाद चौधरी साहब उनके दौर में हम फारग हुए थे घर से, लेकिन उनसे ताल्लुकात भी बहुत दरीना है, क्या करें बदकिस्मती से। तो वो जरा सियाने हैं, वो जरा ठंडे दिल से सियाने हैं, जुमला याद रखिएगा, मीठे मीठे करके खाते हैं। लेकिन ये सब ये फवाद चौधरी साहब के ख्यालात हैं, ये शेर अफजल मरवत साहब के ख्यालात हैं, ठीक है। तहरीक इंसाफ जो है वो नाम है कैदी नंबर 804 और उसके वफादार मुंताहिन का, बाकी सब फेरा फेरी है। तो उनके वफादार कौन डिसाइड करेगा कि वो उनका वफादार?
कौन? कैदी नंबर 804। सिर्फ वो डिसाइड करेंगे? वो तय करेंगे कि कौन मेरा है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन। तो शेर अफजल मरवत तो है ना, उनके दिए के टिकट पे लड़े ना। मेरा ख्याल है कि अगर 3-4 दिनों में सुना है कि उन पे शफकत दोबारा रखा जा रहा है, हाँ, सुलह के लिए उन्होंने बुला, लेकिन फवाद नहीं सुलह नहीं, दोनों देवता सुलह के लिए नहीं बुलवाया करते। हाँ, देवता क्यों बुलवाते हैं? कहते देवता ना मान कहते लो, हैं, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। अरे क्या बात करते हो तुम? नहीं, ये तो आप अरे पुराने जमानों में ले गए। आज के जमाने की बात करता हूँ। अच्छा, क्या आप इस बात को डिनाई करते हो? ये मुझे बताएं। शोएब शाहीन का, मैंने ये शोएब शाहीन का हाँ, इस्लामाबाद से खड़े होना और वक्ता डाल देना अपने मुखालिफ उम्मीदवार को, इसी का जोक। नहीं, सही कह रहे हैं आप। यानी चलो, तो इसका मतलब है कि आप इमरान खान को बहुत ज्यादा रेट करते हैं, उसे मानते हैं कि वो इस वक्त सियासत का देवता है। यार खुदा के लिए कहा ना कि देवता हाथ रखता है। मैं उनका, आप ये कह रहे हैं, आपने कहा, मैंने ये यार मैं एक लफ्ज को निकाल के क्यों एक काउंटर कॉन्टेस्ट लेकर जा रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि पहले मैंने तहरीक इंसाफ को डिफाइन किया है। तहरीक इंसाफ की अगर तारीफ करनी है कि भाई 2 लफ्जों में बयान कीजिए, तो तहरीक इंसाफ है कैदी नंबर 804 और उनका वफादार। अल्लाह आपका भला करे, और वो बहुत कसीर तादाद में है। बाकी कोई हो जाए, कोई मैटर नहीं करता। आप ग्रुपिंग नहीं मान रहे पाकिस्तान? मैं नहीं मान रहा सर, ये ग्रुपिंग हम बनाते हैं क्योंकि हमें अपने 10 फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत की नूरा कुश्ती है। ओ यार, नूरा कुश्ती नहीं है, खुदा के लिए ये मुझे बड़ी जरूरत है कि शेर अफजल मरवत को इस तरह की बात कहे टिकटॉक जैसी, जिसपे लाइक्स मिले, लोग रीट्वीट करें, हंसे, उसका फिर जवाब दिया जाए जी फवाद साहब वो दिया कहता। तो ये कोई खबर नहीं है आपके नजर में? मेरी दानिश में मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि कैदी नंबर 804 जो तय करेंगे वो है तहरीक इंसाफ की पॉलिसी। और इस वक्त वो ये जो असेंबलियों में जो लोग बैठे हुए हैं, इनसे वो बेतहाशा तंग है। वो कहते हैं मेरी वजह से वोट लेकर आए हो, और आजकल वो बहुत खुश है, जैसे कल उन्होंने जाहिर किया कि वो तो इजराइल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उसके बाद से क्योंकि वो समझते हैं कि उनको मुस्तकिल वॉच किया जा रहा है, उनका आवाज उनकी रिकॉर्ड हो रही है, फिर वो देख के वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसको पैगाम दे रहे हैं, छत को देखते हुए अल्लाह मरहला बढ़ रहा है कि छत अल्लाह की भाई आसमान नहीं, क्या मैं तो समझाए ना मुझे। ओ भाई, ये जो छत है, मैं इसको देखकर ये मैं कहूँगा उधर कैमरा लगा हुआ है। तो पहले मैं ड्रेस करता था, ये जो मुझे चाय देता है, उसके बाद फिर मैं करता करता अब मैं ऊपर जाना, अब राब्ता डायरेक्ट हो चुका है। अब वो ये चाह रहे हैं कि जो कुछ मैं अकेला बैठ के माइक पे कह रहा हूँ, अगर मेरे वफादार हो तो ये बात असेंबली में खड़े होकर कहो, और फिर अडयाला जेल ये बात इकट्ठे हो जाए। ठीक है भाई, नोट अगर मैं आ सकता हूँ, अगर मेरी यानी पर्दादार घरेलू खातून आ सकती हैं, तो तुम में क्या पर लगे हुए हैं सुहाग के कि तुम जेल ना आओ? सुने, एक बात बड़ी कॉमन है। नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना। यही बात फवाद चौधरी भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की कयादत इमरान खान की रिहाई को लेकर संजीदा नहीं है। अगर ये इसी तरह रहे तो अगले 13 महीने में इमरान खान साहब बाहर नहीं जा रहे। तो अब आप, मैं देखिए, मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता, तो फवाद साहब के पास क्या हिकमत अमली है? वो कल तो है ना यार, नहीं क्या है, सियासी समझ कुछ तो होगी ना। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान के साथ अलायंस बना लें और उनको स्पीकरशिप भी दे दें, चेयरमैन पीएसी बंदे उनके सुबह। अच्छा, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आप समझते हैं वाकई इतने नादां हैं कि वो कहेंगे हाँ यार ठीक है, मुझे हिस्सा डालना चाहिए कि ये तहरीक इंसाफ दोबारा बरसर इक़्तिदार आए। खुद बेचारों को मजबूर होकर डीआई खान से बशीर में इलेक्शन लड़ना पड़ा है। रिवाइवल तो चाहिए ना मौलाना साहब को भी। अच्छा, और वो किसी की बरगद के थले, बरगद के दरख्त के तले कुछ नहीं उग सकता। जो भी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में जाएगा, अपनी सियासत का वो बरगद के, वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को मजबूत करेगा, उसके पल्ले कुछ नहीं आएगा। इत्तेहाद होते हैं। अरे एमआरडी में बहुत सारी जमातें शामिल थी 1988 में। एमआरडी है ना, ये तहरीक इंसाफ और जेयूआई है, तहरीक इंसाफ और पख्तूनख्वा मिली है, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ और नून लीग है ना। आप पूरी
बड़ी बड़ी सियासी जमातों के नाम मैंने लिए हैं ना आपने। ये तो अभी इलेक्शन हुए हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के गिनवा दो ना सीटें हर एक की। लंबी हो जाएगी डिबेट, नहीं करो ना ऐसे। ब्रेक पे जाने दो। ऐसे नहीं किया करते। MRD पे मैं फिर बात भाई साहब ब्रेक मैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा भाई, इससे पहले उसके बाद कि आप फिर जो है वक्त की बात करते रहे ना, आप भी आई बॉल्स के चक्कर में तहरीक इंसाफ में अब आप ये चाह रहे थे कि मैं तो इस अपने गिरा कदर ख्यालात का इजहार करूं गिरा कदर कि मैं अपना खुद मजाक उड़ाते हुए कह रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब राह हक पर हैं या मरवा साहब या रऊफ हसन साहब जो फरमा रहे हैं उनकी बात में वजन है। भाई साहब, मैंने आपको बता दिया, हाथी के पाँव में सबका पाँव। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास बेहतरीन मौका था अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का और वो था बजट सेशन, जो कि उन्होंने और बजट के दौरान वो मज़ाहमत नहीं दिखा पाए। ठीक है जी। अब उस दिन मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा यार देखो, पॉलिटिक्स में एक चीज होती है जैसे रियल एस्टेट में होता है लोकेशन लोकेशन लोकेशन, सियासत में होती है टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग। मैंने तुम्हें बताया, मैंने कहा मैं जमात इस्लामी, मैं कहा वो तो मुझे सुरखा समझते हैं। तकरीबन मैंने जो बातें की हू बहू आज हाफिज नईम साहब ने दोहराई है। वो जरा सुन ले आप। हैं हमारे पास। असद साहब सुनाए जी, हाफिज नईम रहमान साहब ने क्या आगे समझ आ। ये है इस वक्त जो आम आदमी जिस बेचारे के हाँ बिल आया हुआ है, अभी हजारों में का बिल आ रहा है, एक पंखा बिल 25,000। दूसरी जो बात आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये जो सेल्स टैक्स, मिसाल के तौर पर इसी प्रोग्राम में हम 1.5 या 2 महीने कबल ये रो रहे थे और आप बतौर एक वडेरा जागीरदार के सबसे ज्यादा रो रहे थे कि मेरी कंदम खरीदने वाला पड़ी है 7500। ठीक है जी, पड़ी है। वो पड़ी होने के बावजूद जाओ जाके बाजार से डबल रोटी के प्राइस में कितना इजाफा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल सेल टैक्स। दूध की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। आप तो समझ रहे हैं कि सिर्फ जब वो कहते हैं कि जनाब असी तो तनखालस दे रहे हैं, चौके दे रहे हैं जी ताज़ा ताज़ा, वो तो ठीक है, तो साड़ी इतना फर्क नहीं पड़ता सर। इस वक्त जो असल इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि आप किसी दिन बैठकर अगस्त के पहले हफ्ते में आप देखिएगा कि यार जब मैं हफ्ते का सौदा लेने जाता था मई में, तो मैं कितने पैसे खर्च करता था इतवार बाजार में या यूटिलिटी स्टोर पे। ये मैं एवरेज मिडिल क्लास बंदे की बात कर रहा हूँ और अब कितना कर रहा हूँ। अब आप हम टीवी पे बैठते हैं, सबसे पहले ये कहते हैं देखिए साहब आज फला ऑनरेबल जज साहब जो है ना सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तो कहा है कि नहीं जी मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। अरे नहीं साहब, वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आईन और नजरिया जरूरत नहीं। अच्छा जी, इस पे आप मुझे बताएं। हवाले से सोचता हूँ ना, इस मुल्क का जो माशी मसला है उसकी बड़ी वजह इस मुल्क का सियासी मसला है। तो सियासी मसाइल की सियासी स्टेबिलिटी कोर्ट में चलने वाले चंद केसेस से जुड़ी है। मैं इसलिए उसको बहुत वैल्यू। आप वाकई समझते हैं कि फर्ज करें टाइम कम है, जल्दी बात सुन। अब यही तो रोना होता है ना, नहीं है ना मेरे पास कि बिल आखिर चले। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि तहरीक इंसाफ को उसके दावे के मुताबिक नशिस्तें मिल जाती हैं, सियासी इस्तेकाम आ जाएगा नहीं आएगा। वो कहेंगे हट के बुद्दन हम तो जीत गए। ये तो पहला कदम है। अब ये है कि हमने 180 सीटें जीती थी, वो दे आप नए पास चल पड़े। मुझे ये बताएं, वही आपसे हाफिज साहब का धरना, ये शहबाज शरीफ साहब जैसे एक्सपीरियंस वजीर आजम को कैसे मुश्किल में डाल सकते? उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कहेंगे बैठे रहो डी चौक। ऐसे नहीं होता। यही तो पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे अर्ज कर मुसलसल आप इस पे जोर दे रहे हैं। खुद लोग जब सड़कों पे हाथ में लोग नहीं सर, टोलियां निकली हैं सर, टोलियां निकल रही हैं। आज खुद कोई सियासी जमात उनकी वाली वारिस नहीं बन रही है। जमात ये कह रही है अमेरिका साढ़े नाल है जी, ए आ गया जिसको निकालना था। ठीक है जी, उसी में से वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो अपना बंदा नहीं छुड़ा सकते, तो रेजोल्यूशन क्या लाना। ठीक होगी ना बात, है ना। एक बहरहाल उनकी ये बात, फवाद चौधरी की बात में तो वजन है, लाइक इट और नॉट।
میں عرض یہ آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت خلق خدا کی آواز کون بن رہا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اس آواز کا جو بن رہا ہے آواز، میرا اپنا خیال ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ان کو رسپانس ملے گا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حکومت کو شاید یہ بجٹ واپس لینے پہ، لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ رہا ہوں وہ مجبور کر دے گی حکومت کو دیوار پہ لگانا، دیوار کے ساتھ لگانا. یہ حکومت وہ حکومت ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور مضبوط دھرنا دیکھا. اس حکومت میں عمران خان صاحب نہیں وہ 2013 والی حکومت تھی. تو وہ انہی کی حکومت تھی نا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب. نہیں وہ تو شہباز صاحب لاہور نظام اور اتنے طاقت اور اتنے سیانے آدمی تھے، وہ کہا جائیں آپ اسلام آباد جائیں. یاد ہے کہ نہیں ان دنوں کیا ہو گیا یار؟ ایک چیز ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے، اتنے ہوشیار، اتنے ماشاءاللہ یہ کرافٹی ہیں، جاؤ تو اب بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے. نہیں کی کہیں گے نہیں ہی ڈزنٹ نو، یعنی انہیں پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں آتی ہے. شہباز شریف صاحب کو نہیں آتی. ہی از اے ویری گڈ اکنامک مینیجر، ہی یوز ٹو بی اپنی فیکٹری کے. اب تو اس سے بھی گئے، کیونکہ دیکھو نا ٹیکنیکلی شہباز صاحب کی حکومت نے یہ تیسرا بجٹ پیش کیا ہے. بھائی صاحب یار اپریل 2022 میں آئے تھے نا، صحیح ہے. پھر 23 کا دیا، یو آر سو انٹیلیجنٹ، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. 22 کا دیا بجٹ انہوں نے، یہ 23 کا دیا. اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، مجھے یہ بتائیے انہوں نے ان کے فراہم کردہ بجٹ میں کون سی بنیادی تبدیلیاں کی؟ زیرو. اب ٹیکنیکلی آپ کا تیسرا بجٹ تھا نا، تو بھائی صاحب آپ نے 2 بجٹ بنائے ہیں اور ابھی بھی مزید قربانی مانگ رہے ہو. بھائی آپ نے یہ جو 2 بجٹ دیے تھے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو ایسی فائنینشیل سپیس مل جانی چاہیے تھی کہ اس وقت آپ ہمیں کچھ دینے کے قابل نہ ہوتے. ٹائم آخری 1 منٹ میرے پاس، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، مجھے پتا ہے، بٹ میں چاہتا ہوں کریں. آپ مانتے ہیں آج کی تاریخ تک دیر از پولیٹیکل انریسٹ ہے، اور آپ یہ دھرنے کا کہہ کے اس کو اور بڑھا رہے ہیں. میں نہیں بڑھا رہا بھائی، حافظ نعیم الرحمان کر رہے ہیں. آپ کا خدشہ، آپ کا اچھا اب میں کیا کروں کہ میں یہ کہوں کہ یہ دھرنا نہیں ہو رہا کہ حافظ نعیم نے یہ نہیں کہا، اسی لیے تو میں کلپ سے لائی ہیں بھائی ان کی. کیا ہو گیا آپ کو ڈیئر؟ میں تمہیں ہزاروں مرتبہ کہتا ہوں کہ وہ کون سا کیا کرے شہباز گورنمنٹ؟ اس سے توجہ ہٹائیں. اس کے لیے میرا خیال ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے واپس آ کے تاجکستان سے. آل پارٹیز کانفرنس میں تو عمر ایوب صاحب کو ہی بلانا پڑے گا. وہ بلائیں گے، وہ پھر انہیں اجازت ملے یا نہ ملے، ایسے میرا خیال ہے. گما ہے یہ. اس حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے شہباز حکومت ایک بند گلی میں ہے؟ سر وہ گلی سے نکلنے کے لیے کہے گی کہ جی دیکھیں ملک کے مسائل بہت سنگین ہیں، قوم سے خطاب فرمائیں گے. کون؟ گلو گیر لیجے میں وزیر اعظم صاحب. اچھا. اور کہیں گے کہ وہ جو ابھی تک کہتے رہے نا مساق معیشت، ہاں ایک مرتبہ اور دوبارہ کہیں مساق معیشت. وہ کیونکہ جب اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی یہی کہا تھا، اور آج وزیر اعظم ہے تو ان کا مجھے خدشہ ہے کہ غیر ملکی دورے سے واپس آتے ہی وہ یہی طریقہ ہے کہ ساری سڑکوں پہ معاشی حالات. ویری رائٹ. مجھے خدشہ ہے. ٹائم ختم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے. I can be wrong. کل ملاقات ہوگی ناظرین. اللہ حافظ.